ॐ अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नमस्सर्वेभ्यः. So we will begin with the chanting of the previous session. So I will chant all the verses, then we will start our today's session. Om Vakratundaya Namaha. अथ चण्डीकवचम् श्रीगणेशाय नमः. श्रीसरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीकुलदेवतायै नमः. अविघ्नमस्तु. ॐ नारायणाय नमः. ॐ नराय नरोत्तमाय नमः. ॐ वेदव्यासाय नमः. ॐ नमश्चण्डिकायै. मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमल्लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः
अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी. So we saw these 19 verses yesterday. So before starting the session, yesterday we discussed one name, Shailaputri. Prathamam Shailaputriti, Dvitiyam Brahmacharini. So we will discuss the second name. Every day we will discuss one name or the summary of the whole chapter, etc. Okay. So today we will see what is the meaning of the term or meaning of the name Brahmacharini. Brahmacharini. Brahma means knowledge, tapas, penance, etc. Charini, one who follows that path. Okay, one who does the penance, or one who is a follower, one who is a devotee is Charini. Okay, so Brahma signifies tapasya, Charini signifies one who follows it. Brahmacharini, one who follows the knowledge, one who follows the penance, one who performs the penance, etc. Okay, so this Brahmacharini form is like unmarried Parvati. So the story goes thus: when Sati dies, Shiva was in deep sadness, and Parvati got to know about Shiva from various sources. When Sati took the incarnation of Parvati at the home of Himalaya, took the birth as the daughter of Himalaya. So while she got to know about Shiva, she wanted to marry her. But to get Shiva, it's not that easy. So she started performing tapas. So she started following or devoted herself into tapas. That's why she was known as Brahmacharini. So this is the pure form. She is very calm. She is very quiet. She is very beautiful. And this is the beautiful form of Durga. Okay. So there's a very simplest form. She dresses in a white sari, and she holds a kamandalu and the japamala, etc. So this is, we can call it as the unmarried version of the Parvati. Okay. So this is about the word called Brahmacharini, or this is in general introduction about the Bhagavati's another name, Brahmacharini. Okay. Now we will move to next verse, 30. Vihan, Siddha hava? Sir. Oh. त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके यमघण्टा च नासिके यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी 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 त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके यमघण्टा च नासिके यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी 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 इदानीं पङ्क्तिमुच्चारयामः त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये
यमघण्टा च नासिके त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी अग्रिमं श्लोकं पश्यामि। शिवानी। So now the shlokas which we are seeing, which we will be chanting, those shlokas we are requesting the Bhagavati to protect our different parts of the body. Okay, in previous verse we saw Trinetra, Bhruvor Madhye, Nasike, Shankhini at the midst of the eyes, Shrotrayoho means the protecting the ears. So this way we will be seeing that there is a request to Bhagavati to protect the different parts of our body. Kapolau kalika rakshet. कपोलौ कालिका रक्षेत् कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी कर्णमूले तु शाङ्करी कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च नासिकायां सुगन्धा च नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका उत्तरोष्ठे च चर्चिका उत्तरोष्ठे च चर्चिका कपोलौ कालिका रक्षेत् कपोलौ कालिका रक्षेत् कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी कर्णमूले तु शाङ्करी कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च नासिकायां सुगन्धा च नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका उत्तरोष्ठे च चर्चिका उत्तरोष्ठे च चर्चिका इदानीं पङ्क्तिमुच्चारयामः कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका इदानीं सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च
चर्चिका कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अग्रिमं श्लोकं पश्यामः अधरे चामृतकला अधरे चामृतकला अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती जिह्वायां च सरस्वती जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी दन्तान् रक्षतु कौमारी दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका कण्ठमध्ये तु चण्डिका कण्ठमध्ये तु चण्डिका अधरे चामृतकला अधरे चामृतकला अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती जिह्वायां च सरस्वती जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी दन्तान् रक्षतु कौमारी दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका कण्ठमध्ये तु चण्डिका कण्ठमध्ये तु चण्डिका इदानीं पङ्क्तिमुच्चारयामः अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका Now we will read the whole shloka. Adhare chamritakala jihvayan cha saraswati dantan rakshatu kaumari कण्ठमध्ये तु चण्डिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका Now, those who have joined for the first time and those who could not understand the previous sessions because of maybe internet issues, etc., we are using the Sringeri version of Durga Saptashati. So please follow this version. Our goal is to understand the pronunciation and understand how to chant. So there's a possibility that in the version which you have or the book which you have, there might be difference between the words, difference between the lines, etc. Don't worry about that. Just try to follow this version. Once you have understood the way of pronunciation, way of chanting, you can just apply this way there in your book. Okay, and we have gone through few books, and wherever we find the major differences, means it's seen that some very popular books we see that there are some differences in the words. We try to put few words in this slide. Wherever you find this
star mark, you understand that there is some patha bheda or there is some difference in the text. For example, here in Sringeri version, it is given as Kantha Madhye, but in some other versions, it is Kantha Deshe. Both are fine. We are not saying this is correct or that is correct. Both are fine. So whatever text you have, you can follow that. Just the method of pronunciation and chanting, you can learn from this course. Okay. We'll move further. Ghantikanchitra ghanta cha. घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च महामाया च तालुके. महामाया च तालुके महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत्. कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला. वाचं मे सर्वमङ्गला वाचं मे सर्वमङ्गला घंटिकांचित्र घंटा च. घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च महामाया च तालुके. महामाया च तालुके महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत्. कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला. वाचं मे सर्वमङ्गला वाचं मे सर्वमङ्गला Now we will read the lines. घंटिकांचित्र घंटा च महामाया च तालुके. घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च महामाया च तालुके घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत्. वाचं मे सर्वमङ्गला. कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला इदानीं सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः. घंटिकांचित्र घंटा च महामाया च तालुके. कामाक्षी चिबुकं रक्षेत्. वाचं मे सर्वमङ्गला. घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला We'll go to next verse. ग्रीवायां भद्रकाली च. ग्रीवायां भद्रकाली च ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी. पृष्ठवंशे धनुर्धरी पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कंठे. नीलग्रीवा बहिः कंठे नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी.
नलिकान्नलकूबरी नलिकान्नलकूबरी ग्रीवायां भद्रकाली च ग्रीवायां भद्रकाली च ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी पृष्ठवंशे धनुर्धरी पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी 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 A line. ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी बाहू मे वज्रधारिणी बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी बाहू मे वज्रधारिणी बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा पङ्क्तिं पठामः खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः। खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीः स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीः स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीः मनःशोकविनाशिनी मनःशोकविनाशिनी मनःशोकविनाशिनी. So here we are splitting the word Lakshmihi and Manaha. Lakshmir Manaha, we are splitting it. So we are pronouncing Lakshmihi. Okay. If we are adding, we will say it Lakshmir Manaha. That we will see later. Nakhanchuleshwari Rakshet. नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीः स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीः स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीः मनःशोकविनाशिनी मनःशोकविनाशिनी मनःशोकविनाशिनी. पंक्तिमुच्चारयामः। नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी. नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी.
Vihan, your voice is breaking. Please check your internet once, huh? Okay, sir. Hridayam Lalita Devi. हृदयल्ललिता देवी हृदयल्ललिता देवी Udaram Shuladharini. उदरं शूलधारिणी उदरं शूलधारिणी Nabhau च कामिनी रक्षेत्. नाभौ च कामिनी रक्षेत् नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा. गुह्यं गुह्येश्वरी तथा गुह्यं गुह्येश्वरी तथा हृदयं ललिता देवी. हृदयल्ललिता देवी हृदयल्ललिता देवी उदरं शूलधारिणी. उदरं शूलधारिणी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत्. नाभौ च कामिनी रक्षेत् नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा. गुह्यं गुह्येश्वरी तथा गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पङ्क्तिमुच्चारयामः. हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी. हृदयल्ललिता देवी उदरं शूलधारिणी हृदयल्ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत्. गुह्यं गुह्येश्वरी तथा. नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यौ गुह्येश्वरी तथा नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः. हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी. नाभौ च कामिनी रक्षेत्. गुह्यं गुह्येश्वरी तथा. हृदयल्ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा हृदयल्ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा अग्रिमं श्लोकं पश्यामः. Let's see the next verse. कट्यां भगवती रक्षेत्. कट्यां भगवती रक्षेत् कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी. जानुनी विन्ध्यवासिनी जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे. भूतनाथा च मेढ्रं मे भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी. ऊरू महिषवाहिनी ऊरू महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत्. कट्यां भगवती रक्षेत् कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी. जानुनी विन्ध्यवासिनी जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे. भूतनाथा च मेढ्रं मे भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू
महिषवाहिनी ऊरू महिषवाहिनी ऊरू महिषवाहिनी पङ्क्तिमुच्चारयामः कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी When we split this Rakshet Januni, it's Rakshet and Januni. So what is happening? Rakshet is a verb. So it's ending with ta. Whenever there is a letter ja after ta, the ta becomes ja. Okay? Januni, Rakshet Januni. Rakshet plus Januni, Rakshet Januni. Okay? भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरो महिषवाहिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरो महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी अग्रिमं श्लोकं पश्यामः जङ्घे महाबला प्रोक्ता जङ्घे महाबला प्रोक्ता जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी 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 गुल्फयोर्नारसिंही च गुल्फयोर्नारसिंही च गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी पादौ चामिततेजसी पादौ चामिततेजसी जङ्घे महाबला प्रोक्ता जङ्घे महाबला प्रोक्ता जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी 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 गुल्फयोर्नारसिंही च गुल्फयोर्नारसिंही च गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी पादौ चामिततेजसी पादौ चामिततेजसी पङ्क्तिमुच्चारयामः जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी
जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी अग्रिमं श्लोकं पश्यामः पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी 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 नखान्दंष्ट्राः कराली च नखान्दंष्ट्राः कराली च नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी 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 पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी 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 नखान्दंष्ट्राः कराली च नखान्दंष्ट्राः कराली च नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी 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 Let's read the line now. पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी पादाङ्गुलीश्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी. Let's see the next verse. So this is the last verse for today. Then we will take few question and answers. Then we will wind up the session. रोमकूपेषु कौबेरी रोमकूपेषु कौबेरी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा
त्वचौ वागीश्वरी तथा त्वचौ वागीश्वरी तथा मांसानि रक्तमज्जावसामांसानि 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 अस्थिमेधांसि पार्वती अस्थिमेधांसि पार्वती अस्थिमेधांसि पार्वती रोमकूपेषु कौबेरी रोमकूपेषु कौबेरी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचौ वागीश्वरी तथा त्वचौ वागीश्वरी तथा त्वचौ वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसानि 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 अस्थिमेधांसि पार्वती अस्थिमेधांसि पार्वती अस्थिमेधांसि पार्वती रोमकूपेषु कौबेरी त्वचौ वागीश्वरी तथा रोमकूपेषु कौबेरी त्वचौ वागीश्वरी तथा रोमकूपेषु कौबेरी त्वचौ वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती We will read whole verse. रोमकूपेषु कौबेरी त्वचौ वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती रोमकूपेषु कौबेरी त्वचौ वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती रोमकूपेषु कौबेरी त्वचौ वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती So here raktamajja vasa mamsani asti when we combine these both it becomes ya. Okay, ya. E plus a ya. It's a sandhi rule. So that's why mamsani asti, mamsanyasti. That's how it gets converted. Okay. So we'll stop here with the chanting part. So now we will take few questions, maybe 5 questions we'll take because time constraint we have to also keep in mind. There may be many questions, no doubt about it. But we have to keep the time also in our mind. So we'll see as many questions possible. And sometimes, as I was mentioning in previous sessions also, sometimes most of you might have the same question. And answering one question will answer many questions. Okay. So we'll start with Suguna ji today. Suguna Sharma ji. Sir, namaste. Yes. Namaste. Sir, in 26th shloka, as per Shrungeri book I am having, Nakhan Chuleshwari Rakshet, Kuksho Rakshernaleshwari, Kuksho it told, but here it is Kaksho, which is correct? Both are correct. Kaksha means this part, the below hand there is a part, no, that's called Kaksha. Kuksha means the stomach part. So both are correct, no issues. Both are correct. And then when we are pronouncing Brahma, whether we have to tell as Brahma or Brahma? So there are 2 pathas.
there are two pratishakyas. In different pratishakyas, there are different types of ucharana. But most popular ucharana is Brahma. Brahma. Okay. Brahma. Most popular ucharana is Brahma. But Okay. there are some Vedic systems where they have this pronunciation Brahma. Okay. But let us take the most popular ucharana, Brahma. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. Next, we'll take the Radhaji. Radhas. So, yes. In shloka 28, 28. is it Uru Mahishavagini or Uru Mahishavagini? Uru Mahishavahini. Uru means both the legs. Not small U. No. Not small. Because Uru in Mahishavahini. book it is U, not U. No. Uru. Okay. Okay. It should Okay. be And Uru, one. in which Uru Uru only. Mahishavahini. Okay. And in shloka 24, when you chant as Nilagriva Bahikante. One her sound is there. I cannot hear your voice. Very feeble. In shloka 24, in Nilagriva, you after Bahi, you just pronounce one ha sound. Yes. So can we put ka, ik? Instead of her sound, can we pronounce at Nilagriva Bahikante? Bahikante. Both are fine. Bahikante. It's not Okay. ha sound. No. Bahikante. Okay. So sometimes. So if you are not able to pronounce it that way, No problem. Even so Bahikante can also be pronounced. Okay. But Thank you, sometimes sir. what happens, even it happens, no problem. So whatever you are pronouncing is also correct, no problem. Okay. Thank you, sir. Now, next we will take Sri Vidyaji. I am randomly picking, so please don't mind. Sri Vidyaji. Good evening, Guruji. Namaste. This actually I have to take the printout of the slokas. Can you just show the slide of sloka number 28? The first line, there is some Sandhi rule. I couldn't get the point which you explained. Ja 28. Okay. Do you want to see that? Yeah, I want to see. Just a second, I'll show. Okay, this is the 28th verse. Yeah. So Kantyam Bhagavati, that Rakshet Januni, something you told about. Rakshet plus Januni, Rakshet Januni. Whenever Ja follows Ta, the Ta becomes Ja. It's a general rule. Can you repeat once again, Guruji? Whenever Ja follows Ta, whenever after Ta there is Ja, the Ta gets converted into Ja. Oh, okay. Kachit Jataha, Kachit Jataha. Okay. So, how you will tell this? Rakshet Januni. Rakshet Januni. Okay. Thank you. We'll take one more question, then we will stop. Shashi ji. Ram Mahoday. Are you able to hear me? I'm unable to hear you. Very feeble voice. Is it better now? Yes, please. Could you please recommend a book for the understanding the meanings of these verses? Presently, for time being, you can go with Gita Press Gorakhpur. They have very easy, in all languages, they have meaning for all the verses. So that's good verse. That's a good book to go. Okay, thank you. I'll see if any online sources are available which has good meaning. I'll try to share that also. Okay. Now, for today we'll stop. We will continue tomorrow.
So we have seen 31 verses of the Kavacha. So Kavacha is actually, the word Kavacha itself means armor, which covers everything. Okay. So this whole chapter is something which is protecting us from all sides. This whole Kavacha, if we read daily, it protects us from all the sides. It protects us from the external harms, internal harms, diseases, protects us from many other aspects. That's why this Kavacha has a very powerful place in the mantras. Okay, Dhanyavada for being here. We will continue tomorrow with the 32nd shloka. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Hari Om. Punarmilamah.